विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के भारत माता के भारत माता के स्वाधीनता दिवस के स्वाधीनता दिवस के स्वाधीनता दिवस के महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के सुभाष चंद्र बोस के सुभाष चंद्र बोस के लाल बाल पाल के गांधी जेमती नारा होतला लाल बाल पाल सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी महापुरुष को आम जाचु किंतु टिके आगु को जीवा गर्वित जे भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम ओडिशार आरंभ होता 1817 मसीह पाइक विद्रोह रूप आमर ओडिशार वीर पाइक जाति से प्रथम इंग्रेज सरकार विरुद्ध आंदोलन स्वर उठे तापर 1857 मसीह गोटे विराट आंदोलन होता ता ना सिपाही विद्रोह एभली भाव में यह क्रम आम ओडिशा माटीर बक्सी जगबंधु जयराज गुरु बाजी राउत एमती अनेक वीर माने शहीद होगी देशपाई जीवन देले एवं तार परिणाम स्वरूप आमको स्वाधीनता प्राप्त है किंतु इतिहास रे आमे से किसी वीर पुरुषों को आमे भूली जाइचु किंतु जा हो वेद जमती आमे शुणी शुणी कि मन रखी सेमती आमर पूर्व पुरुष माने आमको कही विषय रे अल्प किसी जाचु आम तुमको कहूँ तुम शुणिकी मन रखीच एमती से मैंने सब अमर से जो महापुरुष जीवन देकी लड़ाई करते ओडिशा माटी प्रथम आरंभ होता एवं आम से ओडिशा माटीर रायत तेणु आज दिन को आम बहुत गर्वर सहित पालन करुचु। यह परिप्रेक्षी मो अनुरोध करी दीनबंधु गुरुजी दीपद हमको आज दिवस विषय कहे। वंदे भारतम मातरम। आज पवित्र 79तम स्वतंत्र दिवस उपलक्षे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। प्रथम आम जेहेतु वेदेषु सर्वं प्रतिष्ठितं वेदरे सर्व निहत तेणु प्रथम वैदिक राष्ट्रसूक्त माध्यम आरंभ करवा समस्त वर्तमान ध्यानपूर्वक वैदिक राष्ट्र गान शुणा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अपदेवा मधुमतिराग्रभ्यन्नोर्जस्वतिराजस्वश्चितानाः याभिर्मित्रा वरुणा अभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रामनयन्नत्यरातेः वृष्ण ऊर्मिराशिराष्ट्रदराष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वृष्ण ऊर्मिराशिराष्ट्रदराष्ट्रममस्मै देहि। वृषसेनोऽशिराष्ट्रदराष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वृषसेनोऽशिराष्ट्रदराष्ट्रममस्मै देहि।
अर्थेतस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहार्थेतस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता ओजस्वतीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहोजस्वतीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता आपपरिबाहिनीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहापपरिबाहिनीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता अपाम्पतिरसि राष्ट्रदराष्ट्रम् मे देहि स्वाहा अपाम्पतिरसि राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै देहि अपाङ्गर्भोऽसि राष्ट्रदराष्ट्रम् मे देहि स्वाहा अपाङ्गर्भोऽसि राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै देहि शौर्यावरचसस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा शौर्यावरचसस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता शौर्यात्वचस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा शौर्यात्वचस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता व्रज्राक्षितस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा व्रजक्षितस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता वासास्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा वासास्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता मान्दास्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा मान्दास्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता सक्वारीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा सक्वारीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता जनभृतस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा जनभृतस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता विश्वाभृतस्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा विश्वाभृतस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता शैष्ठास्थ राष्ट्रदराष्ट्रम् मे दत्तः स्वाहा शैष्ठास्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता आपस्वराङ्गीस्थ राष्ट्रदराष्ट्रममुष्मै दत्ता सम्मधुमतिर्मधुमतिभिः महे क्षत्रम् क्षत्रिवायवन्वानाः अनाभृष्टास्येदतसहोजसा महे क्षत्रम् क्षत्रियाय दधतेः हरिः ओम् ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୈଦିକ ସୂକ୍ତ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର କିଛି ମହାନତା କଥା। ଭାରତ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ଭାରତକୁ କେମିତି ବନ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଆମ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଦେଶାଣମ୍ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ अस्ति ଭାରତଃ ରତ୍ନାକର ଭୂତ ପଦାମ୍ ହିମାଳୟ କିରୀଟିନୀମ୍। ରତ୍ନାକର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯାହାର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରେ ଏବଂ ହିମାଳୟ ଯାହାର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଧାରଣରେ ବା ମସ୍ତକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମରାଜସ୍ୟ ରତ୍ନାଭ୍ୟାମ୍ ବ୍ରହ୍ମଗଣ ଋଷିଗଣ ରାଜଗଣ ଏବଂ ନାନା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ରତ୍ନ, ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନମାନ ଯେଉଁଠି ସମାହିତ ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତ। तम वंदे भारतम मातरम रत्नाकर धौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाभ्याम वंदे भारतम मातरम। भारत को एभଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद भारतं नाम भारते यत्र संततिः। अर्थ उत्तरं यत् समुद्रस्य ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସମୁଦ୍ର ବିରାଜମାନ ଏବଂ ହିମାଦ୍ରଶ୍ଚୈବ ଦକ୍ଷିଣମ୍ ହିମାଦ୍ରି ହିମାଳୟ ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ
ଏବଂ ବର୍ଷం ତଦ ଭାରତମ ନାମ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ସେଇ ଭାରତର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ କିଛି ସଂକଳ୍ପାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆମେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା, ଯେମିତି ରୂପ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏଠିକା ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ମହାନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବା, ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।